ओं श्री माता शरणं मम। ओं श्री अरविंद शरणं मम। 200तम अध्याय भीतर को आपको स्वागत। सीक्रेट नॉलेज एपिसोड नंबर 200 गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 200तम अध्याय पेज 63 रो आरंभ। एक गौरवमय मुहूर्त अंतत ये क्लास में अंततः आमे माने समस्ते खुशी होउचंती जे आज एमिति एक दिन जो 200th एपिसोड आरंभ करूचंती केवल सीक्रेट नॉलेज रो। पेज 46 रो आरंभ होईची एवं 62 सरुची। 16 पृष्ठ रु 17 पृष्ठ भितर आमे 200 एपिसोड आज सुधा सारिचंती। अप्रोक्सीमेटली आउर 100 रु ऊर्ध्व एपिसोड हेई पारे। तेणु यही सीक्रेट नॉलेज को जिते मैं आलोचना अनेक थर अनेक स्टेज रे अनेक समय आलोचना करी 45 मिनिट घंटा भितर अनेक थर सारी टोटल चैप्टर केते थर कही हबो नै। किंतु आज एमिति एक समय आसिक पहुंची जो थे कि आमे कंटिन्यूअसली पढ़ी पढ़ी अनेक घात प्रतिघात मध्य देकर आमे जाउचंती एवं ता द्वारा आज आमे 200तम एपिसोड रे पहुंची केबे आमे अतिक्रम करि सारंतनी कारण हमर अनेक ऑफलाइन प्रोग्राम होची बाहर को जीवा को होची तारि भितरे अंतत आपण मानको धन्यवाद जणाइबा कथा मां को कृतज्ञता जणाइबा कथा जणाउछु मध्य जो अंतत 200 एपिसोड आज आमे सारुचंती। पेज 63 रो आरंभ सरीबा पई 73 अप्रोक्सीमेटली 10 पृष्ठ रु 11 पृष्ठ आउरी बाकी अछि। होपफुली एमिति एक संध्या शुभ संध्यार आमे दिने केबे 300 तपुतिबा तेणु खुशी हबा जे अंतत एही भली संध्यारे आपण माने असीम धैर्यर सहित एभली एक क्लास रे आपण माने बसुचंती एवं अनेक समय अनेक किसी आलोचना कला परे अंतत सीक्रेट नॉलेज रो 200 एपिसोड को आमे छुईचंती। आज आमे आलोचना करूचंती तो खुशी रे मो खुशी ताको सुनी सारिला परे आपनको केमिति केमिति लागुथिबो कि एटा आम कथा कुआ जायनी। तो खुशी रे मो खुशी ये होची पुरुष प्रकृतिंकर जो लीला। तेणु तारि भितरे आमे आज आलोचना करिबा एवं देखिबा चारोटी लाइन मु आज आपनको पढुची। और a courtier in her countless retinue content to be with her and feel her near, he makes the most of his little that she gives, and all she does drapes with his own delight. प्रकृति जहा करूचंती ये ताको होउचनी सब जांक होउची मोरी पई हिची मोरी संपर्कित जहा पाउचंती ताको पूर्ण उपयोग करूचंती। प्रकृति भी जहा करूचंती पुरुष ताको निजस्व आनंद रे मध्य अलंकृत करूचंती। तो खुशी रे मो खुशी यही होचंती पुरुष प्रकृतिंकर लीला जहा हम देखि देखि आसुचु पढ़ी पढ़ी आसीचंती अनेक दिन हम चलीचंती सीक्रेट नॉलेज भीतर को प्रवेश करूचंती। तो चारोटी लाइन में पढ़िले ए कोटियर इन हर काउंटलेस रेटिन्यू। रेटिन्यू कोटियर माने होचंती पारिषद परामर्शदाता। रेटिन्यू अर्थ होची संभ्रांत व्यक्तिंकर अनुचर वृंद तांकर अनेक अनुचर अछंती। प्रकृतिंकर अनेक गुप्त अनुचर मध्य अछंती एवं से जो असंख्य अनुचर जो अछंती तांकरी भितरे पुरुष जने सभासद हेकरी बसंती सस्ता सी लुचिकरी रहउचंती एवं तांकरी अनेक जो अनुचर पारिषद माने सब बसिचंती तांका भितरे से जने हेकरी बसिथांती। कंटेंट टू बी विथ हर एंड फील हर नियर तांकरी सहित रही थांती तांकरी सानिध्य अनुभव करी से संतुष्ट हुअंती। आमे जानिचु आगुरु एई सीक्रेट नॉलेज पढ़िला बेले प्रकृतिर सानिध्य लाभ करिया पई पुरुष बारंबार आसुचंती एवं पुरुष प्रकृति हाथ में सब देला पर प्रकृति तांको अभिव्यक्त करिया पई सब प्रकार चेष्टा करूची तांको कोनसी आमु जागुची आमे जेमिति मनोपली चलीची किंतु सेमिति मनोपली नही होची तांकर आनंदर लीला। थर्ड लाइन रे कहउचंदी he makes the most of his the little that she gives।
प्रकृति जो सामान्य किसी हाथ में दियंती ताकू से कौन करती ताकू से प्रायतः पूर्ण उपयोग करती एंड ऑल सी डज प्रकृति जहाँ भी करती ड्रेप्स घोड़े रखती कौन करती निजस्व आनंद अलंकृत करती घोड़ाई रखती चिंता करते निजे हूँ मालिक निजे हूँ स्रष्टा किंतु प्रकृतिर प्रत्येकटी आनंद आनंद जहाँ दौरान से उपभोग कर जहाँ जिते छोट होना कहीं संपूर्ण भाव में उपयोग कर ये हूँ पुरुष प्रकृति जड़े अन्य जनक सहित संगण संलिप्त दुई जनकर लीला दुई जन आमको अलग अलग प्रतीयमान होते देखा जाऊँ कि वास्तव तो से दुई जन होती एक देयर आर टू हु आर वन एंड प्ले इन मेनी वर्ल्ड्स अनेक पृथ्वी लीला खेला चली किंतु वास्तव में से दुई भाया देखा जाऊँ वास्तव में एक तेणु ये आम आलोचना आसीचु तेणु आज यही पवित्र मांगलिक मुहूर्त जो थे कि आम खुशी होचु अंततः आपण माने एवं परवर्ती मुहूर्त में जो मैंने सब यूट्यूब रे देखुंत समस्त पाखे आम निश्चित भाव में कृतज्ञ हवा माँ पाखे और समस्त को धन्यवाद जनइबा जे अंततः आपण मानकर सही पवित्र कोऑपरेशन जो आज पर्यंत आम आलोचन अंततः एक निर्दिष्ट समय रे आम ये बसवा को सक्षम हो जहाँ आम जहाँ पढ़िले ताको आउ थे पढ़ुच ए कोटियर इन हर काउंटलेस रेटिन्यू कंटेंट टू बी विथ हर एंड फील हर नियर ही मेक्स द मोस्ट ऑफ द लिटिल दैट शी गिव्स एंड ऑल शी डज ड्रेप्स विथ हिज ओन डिलाइट तार अर्थ होची अथवा प्रकृति देवी असंख्य अनुचरों मध्य पुरुष एक सभासद होकर बसी था से केवल तांको सहित रही एवं सर्वदा तांको सानिध्य उपलब्ध कर संतुष्ट हुआ तो खुशी रे मो खुशी प्रकृति तांको जेते अल्प टिके भी दियंती ताहाको से पूर्ण उपयोग करती प्रकृति भी जहाँ कहती पुरुष तांको निजस्व आनंद रे अलंकृत करती सस्ता सबू जाक हाथ में देइचंती केबे कंप्लेन ना कारण सी हूँ लीला पचर थी लक्ष्य कर आनंद पाँच आ जहाँ भी प्रकृति करती प्रकृति सानिध्य पुरुष आसी प्रकृति पुरुष को अभिव्यक्त करने महान करने सबु प्रकार चेष्टा कर प्रकृति को महान करने पुरुष सबुजाक कर पुरुष को अभिव्यक्त करने प्रकृति कौन सी मुहूर्त केबे बैकस्टेप पछक फेरी आसते पश्चात हुए ना ये दुई जनकर हूँ एक आनुषंगिक लीला भीतर को जीवा प्रवेश करने को चेष्टा करिबा कौन ता भीतर सत्य आम जानवा को चेष्टा करिबा निजको पूरा पूरी कौन करुचंती ना हजई देइचंती हरई देइचंती शून्य प्राय करि देइचंती एवं तांको ठारो पुनः प्राप्त करी तांको लीला को अनुभव करती ये आपण भी देखिथिबे आपण घरे भी सबुदिन होउतिबो पुरुष आनिक सबू जाक दरमा फरमा पैसा जहाँ दब सब देदेव संध्या बेलू गला बेलू 5 टका दियो 10 टका दियो 50 टका दियो नहीं जी परिवा किणा जाऊे सबू आनिक देखुं से पुरुष कहे ना मो टाँचा मुझे रखी था मुझे खर्च कर से कथा भावे सी सब साकर से टाइप लीला जमी आप घरे देखुं सेमती बाहर मत देखुं कौन करुँच पुरुष निजक पूरा पूरी हजई दे था हरई दे था शून्य प्राय कर कि निज रखी ना जमी आप शुणुंट मोर बोली किसी रखी हो इच्छा पूरण ये से लीला चलुची प्रकृति पुरुष किसी भी निजर रखुना हजई हरई निश्चय सब जाक दे माने नुह जे रास्ता माने बसवा पड़ो ये हूँ लीलार पर्यायभुक्त से लीला को से लीलायित होती हरेक पुनः प्राप्त कर आनंद को नुआ कर अनुभव करपटे दे सेपटे कौन सब जाक देदेवे टंका आने देदेवे अरे तू कौन ऑफिस आसला बेलू से जो बाकी फाकी जहाँ थी किना कि ना संपूर्ण भाव में जहाँ अच्छी मुझे देवी तापर से मागे जे मो या दरकार या दरकार या दरकार दियो गोटे पुरुष प्रकृति खुशी हे आपण मैंने करती सब नहीं दिखती आई खुशी नहीं एपटे गदा नहीं देदेवे सेपटे 5 टका 10 टका 50 टका 100 टका 1000 टका 2000 टका नहीं खुशी जमी आप दिन देखुं से लीला चली तार हूँ गोटे उपलीला तापर कहते विवर्तन में पुरुषंकर क्रम विकास प्रकृतिर आनंद
धीरे धीरे विकसित होबार लगे जो विवर्तन विवर्तन माने कौन उपरको जीवे जदि उपरको जीवे आज जति खुशी होता काली अधिक खुशी होगा दुख करेंगे डरी जीवे उपरको गला बेलू डर हो भल नहीं गला ना विवर्तन में पुरुषर क्रम विकास होगी आगू जाऊँगी क्रम विकास होगी से जो विकास धारा रे प्रकृतिर जो आनंद मध्य कौन धीरे धीरे विकसित हबार हो पुरुषंकर जमी अवश्य सृष्टि आरंभ ये सब जहाँ देखुचे लीला जितेबाला विवर्तन में पुरुषंकर आनंदित होगी जाऊँगी विवर्तन जितेबाला जो विकसित होबार लगी कौन हूँ विवर्तन में पुरुषंकर जो क्रम विकास होती धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप जाऊँ जमी आम रामचंद्र को पढ़ला बेले भी जाऊँ कौन हो अवतार जो आसूसी विवर्तन पर गोटे स्तर आउ गोटे स्तर को जाऊँ भिन्न रूप से आसुंच आउ जन किए विभूति आसुंच रूप से आसुंच कि धीरे धीरे विवर्तित होकर क्रम विकास हो चली ना तेणु जहाँ थे मत्स्य अवतार सी कौन आसिक राम समय से देखिले विकसित हो जो आनंद को सी कौन करते प्रकृति पुनः आनंद कौन कौन कहते से जो प्रकृतिर आनंद धीरे धीरे विकसित हबार लगी जमी क्रम विकास चलती प्रकृतिर आनंद क्रम विकसित होती पूर्ण आत्मदान स्थिति रे प्रकृति हेले निजस्व सर्वस्व पूर्ण आत्मदान स्थिति रे जो आत्मदान कर दौरान से स्थिति रे प्रकृति हेले सर्वस्व एवं प्रेम एवं करुणार पुरुष कौन करते एकांत जाचक जाचक मैंने मागुच कौन मागुंट प्रेम एवं करुणा प्रेम माने मानवीय प्रेम नुह कौन कहते जाचक होती प्रकृति भितर रूप पाउथिबा आनंद है पुरुषंकर समग्र जगत भावे मुझे दान दे किसी ना एमती किसी कहे सबू जाक इंटर रिलेटेड कौन कहते प्रकृति भितर रूप पाउथिबा आनंद जो आनंद गुड़ाक आप देखा जाऊँगी प्रतीयमान होउची जोटा मिलूची से आनंद है पुरुषंकर समग्र जगत जहाँ से प्रकृति हाथ में निजे निजे एंजय कर प्रकृति परेटिराइव कर प्रकृति को छाड़ी स्वतंत्र आउ कौटी किसी ना द होल वर्ल्ड इज ओनली ही एंड सी पढ़े परवर्ती अवस्था द होल वर्ल्ड इज ओनली ही एंड सी आउ कि ना जहाँ देखुं केवल पुरुष प्रकृति आदि दीटा भर रही निज सत्तार समस्त शक्ति राज्य विकास और अभिवृद्धि प्रकृति मध्य संभव हो से आसी माँ कहले विदाउट हिम आई एक्जिस्ट नॉट विदाउट मी ही इज अनमानिफेस्ट मो बिना स्थिति ना बिना मोर अभिव्यक्ति ना मत स्थित कर मुझे अभिव्यक्त करूँ तेणु आम इंटर रिलेटेड आपको कहीपर ना बड़ किए छोट किए दी जन एक सत्ता एक चेतना कार्यधारा एक दर्शन एक गति एक तेणु ये आपड़ किए बड़ किए सान तेणु निज निज सत्तार समस्त शक्ति राज्य विकास और अभिवृद्धि प्रकृति मध्य हुए प्रकृति शक्ति कौन हूँ लालन पालन द्वारा पुरुष ज्ञान और शक्तिर उत्कर्ष सिद्धि हुए सी आसी सानिध्य ये डेभलप कर सी रूप देते ये मानिफेस्ट कर व्यस्त हाथ में सबकि छाड़ी सानिध्य टीका पाँच ये जो आनंद से आनंद को प्रकृति उपभोग कर सब सृष्टि को चल नौ तेणु कि सब जाक एक जिन सब एक जिन केवल आम देखुच आम आखि आम चिंताधारा को अलग अलग देखा जाऊँ किंतु जदि अन्य माने सीना जानू ना अंत आपने पढ़ी सारा भाविए ये लीला हूँ एक ही लीला तांकरी कर्म रे आबद्ध होई से कौन करती सहित एक अभेद अस्तित्व स्थिति पुरुष निवास करती आमको देखा जाऊँगी सब अलग बिहाइंड द भेल लुचिक रही हिडी नहीं रही कनसिल कि वास्तव में कौन हो कर्म रे आबद्ध होई सहित सतत अभेद जो भेद कर डिफरेंट कर अस्तित्व स्थिति पुरुष निवास कर तले देखुं बहुत जिन कि ऊपर देखला बेलू सब जाक ठीक ठाक अच्छे जमी ऊपर एक थे ये आसिक पहुँचे चेतनार ऊर्ध स्तर को जाकर देखिए सब जाक केमी कौन रही अभेद अस्तित्व स्थिति से कौन कहते निवास कर प्रकृति देवी कौन हूँ विवर्तन प्रकृति जो विवर्तन पुरुषर आत्मविवर्तन विधान अंतर्गत हेले पुरुष प्रकृति मध्यम निजक कौन कर क्रमान्वय भाव आविष्कार कर चलती पुरुष प्रकृति मध्यम निजको कौन कर आविष्कार कर पुरुष जो आनंद पाते सी हूँ प्रकृति खोजिक पाए ये विवर्तन सी कौन कर क्रमान्वय भाव आविष्कार कर चलती प्रकृति मध्यम निजको वस्तु सकल मध्य निहित थिबा परमंकर लुक्कायित लक्ष्य को सहायता से बुझा चेष्टा करती माने नुह आप नुआ बुझुं नुआ बुझुं
ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା ବାରମ୍ବାର କହେ ଡ୍ରାମା ଶେଷରେ ତ ହିରୋ ଜାଣିଛି ଏଇଆ ହବ, ହିରୋଇନ ଜାଣିଛି ଏଇଆ ହବ, ଭିଲିଆନ ଜାଣିଛି ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇବି ମରିବି ନହେଲେ ଜେଲକୁ ଯିବି, ଆଉ ତାହେଲେ ଏଇଆ ତ ହବ, ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ ଯିବି, ତାହେଲେ ଯାତ୍ରାଟା ହବ କେମିତି, ଲୋକ ଦେଖିବେ କେମିତି? ତେଣୁ ସେଟା ତିଆରି ହେଇକି ରହିଛି, ଲେଖା ହେଇଛି, ଡିରେକ୍ସନ ଅଛି, ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଜ ତିଆରି ହେଇକି ରହିଛି, ସେମାନେ ଆସିବେ ରୋଲ କରିକି ଯିବେ, ସେଇଟା ଆମକୁ ଲାଗିବ। ହୁଏତ ଆକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ପରିମାଣରେ ତାକୁ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଅନ୍ତତଃ କିଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଚେତନା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲାଣି, ତାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ତାର କଣ କରିବେ? ଆପଣ ସିନା ଟିକେ ଟିକେ ତାକୁ ପଢି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନାହାନ୍ତି। ଭଉଣୀଟା ଏପଟେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଭାଇଟା ସେପଟେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଟ୍ରେନଟା ମଝିରେ ଚାଲିଗଲା, ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଇଏକୁ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନି, ସିଏ ଆକୁ ଦେଖିପାରୁନି, ଟ୍ରେନଟା ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଟ୍ରେନ ଉପରେ ଜଣେ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ତଳେ ରହିଗଲା, ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି, ଶୋଇପାରୁନି ଯାଇକି ଟ୍ରେନ। ଆପଣ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ତଳେ ବସିଥାନ୍ତି, ଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିବେ କି ସିନେମା ଦେଖୁଥିବେ, କୁହନ୍ତୁ ଏ ରହ ସେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ, ମୋ ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ ସେମିତି କଣ ହୁଏ କି? ତେଣୁ ତ ସେଟା ଡ୍ରାମାଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଠୁ ବିଚ୍ଛେଦ ହବ, ତାପରେ ବୁଲି ବୁଲିକରି ଗୋଟେ ମିଳନ ହବ, ତେଣୁ ବିଚ୍ଛେଦ ଯିବେ କୋଉ ଧାରା ନେଇକରି, ମିଳନ ପୁଣି କୋଉ ଧାରାରେ ହବ, ଇଏ ତ ଅଲରେଡି ସେ ଲେଖା ସରିଛି, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ କଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମାଟାଇଜ ହଉଛି। ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ 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 ରହ ମୁଁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ତତେ କହିଦଉଛି, ମୁଁ କହିଲେ କଣ ତା କାନକୁ ଶୁଭିବ ନା, ସେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଡ୍ରାମା ଇଜ ରିଟେନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଆକ୍ଟେଡ୍। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ହେଲେ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ, ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଉଥିରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହିବେ ୟାକୁ କାହିଁକି ଆଜିକାଲି, ଆଗରୁ ଥିଲା କଣ, ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ଦେଖୁଥିଲେ ନା ଜଣେ ହିରୋଇନ ଥିଲା, ସବୁ ଯାକ ସିନେମା ଯାତ୍ରାରେ ସିଏ ଥିଲା ହିରୋଇନ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେମିତି ହଉନି। ଆଜିକାଲି ଇଏ ହିରୋଇନ ହେଲା, କାଲି ଆଉ ଜଣେ ହବ, ତାକୁ ଯଦି ଇଏ ଗୋଟେ ରୋଲ ଦିଆଯାଇଛି, କାଲି ତାକୁ ସାଇଡ ହିରୋଇନ ରୋଲ ଦିଆହବ, ଜଣକୁ ଡ୍ରମ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା 10 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ, ସେ ପୁଣି ଗୋଟେ କୋଉ ହିରୋଇନ ଆଣିକି ତାକୁ ଶିଖେଇବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କରିକି ସେମାନେ ସବୁ ରଖିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଯୋଉଠି ହେଲେ ବି ଗୋଟେ କାହାର ଆବସେନ୍ସ ହେଇଗଲା, କାହାର ହଠାତ୍ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, କାହାର ଗୋଟେ ଅପରେସନ ହେଇଗଲା, ପୁଣି ଯାତ୍ରା ପାଟି କଣ ବନେଇଯିବ, କାରଣ ଆମର କେହି ଆକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, କରିବୁନି, 10 ବର୍ଷ ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକୃତି ହେଲେ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ, ଇଏ ରୋଲ ଆଉ କେହି ବଦଳନ୍ତି ନାହିଁ, ସିଏ ହଉଛି ସମ୍ରାଟ, ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ, ତାଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ କଣ, ଯିଏ ସମ୍ରାଟ ଥିବ, ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ଥିବ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାଙ୍କର ଫଲୋଅର ଥିବେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାଙ୍କର ଫଲୋ ଥିବ। କୋଟିୟର ରାଜାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସମ୍ରାଟ ଥିବ, ଯେତେବେଳେ ରାଜସଭା ଚାଲିଥିବ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ତଳେ ବସିଥିବ, ଅନୁଚର ମାନେ, ପାରିଷଦ ମାନେ, ସେ ସବୁ ତାକୁ ବସି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ, ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବେ। ସେଠି ଯେମିତି ଯାତ୍ରା ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସିନେମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଥାଏ, କଣ ହଉଛି ନା ଯଦି ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପାଖରେ, ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଦରବାର ଚାଲିଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାରିଷଦ, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନେତା ସବୁ ଯୋଉ ସେନାପତି ସବୁ ବସିଥାନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଥାଏ। କିଏ ହଉଛି ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ? ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରାଜାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ, ସମ୍ରାଟ କିଏ? ସେ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି, ଅସଂଖ୍ୟ ଅନୁଚର, ଯେମିତି ବୋଝେଇ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ୟାଙ୍କର ସେମିତି ଅସଂଖ୍ୟ ଅନୁଚର ଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷ ସେମିତି ଅନୁଚରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ, କେବେ ରୂପ ଦେଖାନ୍ତିନି, ଜଣେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଶେଷକୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଆରେ ହେ ସେ ଏଇଠି ଥିଲା, ଏମିତି ବସିଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଏଇଠି ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏମିତି ଅନେକ ନଭେଲ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିବେ, ଡଚେସ୍ ଅଫ୍ ମାଲଫି, ଯଦି ଆପଣ ଜନ୍ ୱେଷ୍ଟରଙ୍କର ନଭେଲ ପଢିଥିବେ, ସେଥିରେ ଡଚେସ୍ ମାଲିକାଣୀ, ତାର ଦିଟା ବଦମାସ ଭାଇ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି, ଭିଲେନ ଦିଟା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ଯାହାଥିରୁ 2-3ଟା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସେ କୋଉଠି ଜଣେ କୋଟିଆ, ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସେ ଭାରି ୱିକ୍ ଲୋକଟା, ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ, ତା ସହିତ ତାର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତେଣୁ ତାର ପିଲା ଜନ୍ମ ହଉଛି, ଏମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ମାକିଆଭେଲିଆନ ସବୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ବହୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଡଚେସ୍ ଅଫ୍ ମାଲଫି, ସେ whether I live or die, I am Duchess of Malfi still, ଯଦି ପଢିଥିବେ ଜନ୍ ୱେବଷ୍ଟର, ସେଇଭଳିଆ ସେଠି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ସେ ବାହାରିଛି, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭିଲିଆନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ସବୁ ଭିଲିଆନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆସୁଛି, ନାଟକ ଚାଲିଛି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ସେମିତି କଣ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅସଂଖ୍ୟ ଅନୁଚର ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ସଭା ମଣ୍ଡନ କରନ୍ତି, ରାଜସଭାକୁ ମଣ୍ଡନ କରନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ପୁରୁଷ ଯିଏକି ଶସ୍ତା ଲୁଚିକିରି ଜଣେ ପାରିଷଦ ଭଳିଆ ବସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ବସି ପାରିଥାନ୍ତୁ କି ନାହିଁ, ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ କରନ୍ତି, ଦାଟ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଥର ଲୀଳା। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେ ସବତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଦେବେ, ଘରେ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ ପଇସା ଦେଇଥିବେ, ସବୁ ଜାଗା ହେଇଥିବେ, ଆପଣ ଯାଇକି ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଲ୍ ହଉଥିବ, କୋଉଠି ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହଉଥିବ, ବାହାଘର ବ୍ରତଘର, କଣ ଗୋଟେ ସମଥିଙ୍ଗ ଯଦି ହେଇଥିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିବ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ,
सी तार सब जाक आपंकर काउंटर पार्ट जो अपा मैं सब जी था प्रकृति से जो घर मालिकाणी जो सी सब डील करते पुरुष तुम मुंड खेलुवे आप कहे से जानी ना कि जना ना सब देखुवे न जाना बेला बाटे सी पछपटू सब जाक ऑब्जर्व कर पुरुष जमी से अनुचर मान जड़े से अनुभव करती सी से ही प्रकृति राणी सानिध्य लाभ करने सदासर्वदा कौन करती प्रयासरत था आगुरी गोटे केडी सेटना कथा कही जमी केडी सेटना दिने चाहिए आप मन थी हुए आउ थे मन पकई दूसरी केडी सेटना दिने चाहिए आश्रम में जॉइन कर क्या रुक्ष जीवन ये कविता लिखो गप लिखो एडू सेडू कर बुलूथे फिर आश्रम में जॉइन कर श्रीअरविंद पाखे पहुंचले श्रीअरविंद कहते माँ के पाक पलि जाओ सी भाविले एक तो हूँ पोलियो पेसेंट तेणु सी भाविले माँ तक जो कमटा देवे डेफिनेटली से कमटा हो कौन ना से टाइप रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेखा लेखी कि कौन ये गोटा कम देवे कि माँ कौन कहले ना कम देले जे से कमटा हूँ आपणकर फर्निचर सेक्शन इनचार्ज करके पठेदेले ये जीवाई राजी नुह सहज पोलियो पेसेंट देह फिजिकाली हैंडिकैप तेणु से जीवाई चाहूना से कौन करेंगे आउ तो किसी उपाय नहीं माँ तो थे कहीदे सारे मन तक तो से पारे से प्रभु पाक जाकर पहुँचले कहले ये सब कौन एमती कम गोटा दिहले प्रभु कहले माँ जो जहाँ कम दे था से निश्चित भाव में सहित चेतना आ शक्ति दे था माँ कहते प्रभु कहते डू यू फील सी इज माय डिसाइपल सी इज ऑल्सो माय मदर तुम कौन भावुच सी मोर शिष्या सी मोर माँ किंतु गोटे जिनस मन रखी था ना कौन जिते माँ कम दिखती सागर दीटा जिनस दीटा जिनस गोटे जिनस हूँ कौन माने चेतना दे शक्ति दे ये सब आउ तो किसी उपाय ना माँ कम दे प्रभु तो ओवरकम करें भर आउ इंटरफियर करें इच्छा हेल्ले जॉइन करेंगे ना ना तो पाटर कौन बाहर छेना दे चेतना दे शक्ति दे छेना दे कौन गोटे भाविक पलैगले जॉइन कले कम कले किस दिन कला श्रीअरविंद सहित केडी सेटना देखागला पचारे केमी कौन अच्छे भारी खुशी अच्छी श्रीअरविंद रहीगले कहले कौन जीवाई कम करने राजी ना बर्तमान कर भारी खुशी अच्छे से जहाँ बुझाऊँ से आम जहाँ पढ़ुं कहले अनेक मुझे हूँ गोटे पोलियो पेसेंट माँ हूँ किए सम्राज्ञी राजराजेश्वरी जी जो सी जो मो कड़ देकर चली जाती जो से कड़ देकर चली जाती से मत लगे मुझे सहित कथबार्ता करती पाखे बसी जाती किंतु मत जो ये मोर जो अवस्था किए कहीं किए मत पचार कहीं राणी कहीं चंद्र कहीं सरीगला मो मन थाए मुझे भूली जाए जो हबार ना मुझे कहीं मुंड खेल किसी दिन गलापर ये जो कमटा कही सारा ये इंपोर्टाट जिन मुझे जानी बारंबार मुझे दिन में जाऊँगी पाखे बसुची घंटा घंटा बस आलोचना करुँच कथबार्ता करुँच डिस्कसन करुँच जाऊँगी पुणी देखा करुँच तेणु से मुझे भाविली जो आप कहते माँ जो कम दिखती जो चेतना दिखती शक्ति दिखती से एवं बुझुची प्रकृति माँ मत कहीं फर्निचर सेक्शन को पठे कौन जिन मन नहीं आम विचार करें मन नहीं जहाँ विचार कर सब जाक भूल मिस्टेक सेमी मिस्टेक किंबा किसी परसेंटेज मिस्टेक थी मिस्टेक निश्चय कारण मन ही हूँ सीमित और मन जहाँ चिंता कर सब सीमित कि जो दिव्य चक्षु आत्मार दृष्टि देखिए आपने किसी समय पूर्व जो चैत्य पूर्णता पढ़ा होता 5टा 6टा जब आप थे हुए तो किसी शुणी तेणु से जो प्रकृति राणी जो कौन हूँ सानिध्य लाभ करने से कहते ना सब प्रयासरत ये जमी सी कौन कर केडी सेट जमी भावुले माँ पाखे था कौन टे सानिध्य पाती पुण्य कौन जो भावुले ये सेमती पुरुष निजे जे स्रष्टा पाक आसुच्च सानिध्य लाभ करने स्वतंत्र व्यक्ति भाव से कौन कहते कौन संकोच न था कौन संकोच बोलिक जिनस कौ जिनस पाखे ना सी कहे भावती आम कह मालिक मुझे मानने ये बसबी मुंड नुआईबी किसी संकोच भी न थाए आ कहते सुख एवं संतोष प्रकृति ठार से सामूहिक लाभ प्राप्त होता कनसीयसनेस जो फोर्स दिखती कहते ये जो दीटा जिन गोटे हूँ सुख गोटे हूँ संतोष सी कौन कर पुरुष तो केडी सेट ना कथा कहु सी प्रकृति सामीप्य लाभ है जो सामीप्य जो सानिध्य जो कहते सामीप्य पाखे थे सब जाक प्राप्त हमें जो दान जिते कम हुए भी प्रकृति जो जिते भी दौरान जो दानटा जहाँ दौरान जिते भी कम होना कहीं किमी कहे कम कि बेसी मालिक स्वयं सचराचर मालिक जी पुणी मालिक मालिकाणी एक सप्ताह 2 जन आसिक पहुंची अवतार तत्व पृथ्वी को नहीं आम केमी कह कौटा बेसी कौटा कम कि जहाँ लिखिं जो आम छटिया बुद्धि देकर आम जहाँ विचार कर
ଯେତେ କମ ହେଲେ ବି ପୁରୁଷ ପାଇଁ ତାହା ହଉଛି କଣ ହଉଛନ୍ତି ମହାର୍ଘ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନକମ୍ପେରେବୁଲ, ଅନଡିସ୍ପ୍ୟୁଟେବୁଲ, ଇନକ୍ରେଡିବୁଲ, ଯାହା ବି ଦଉଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ସେଭଳିଆ ଆନନ୍ଦ ସିଏ ହଉଛି କଣ ଆମକୁ ସିନା ଦେଖା ହଉଛି ଚରଣେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି ଭରଣ। ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ କିଏ ଦବ କିଏ ନବ? ଦି ଜଣ ଯାକ ଏକ ସତ୍ତା, ମାଲିକ ମାଲିକାଣୀ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ସତ୍ତାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ ଦବ କିଏ ବେଶୀ ଦବ, କିଏ କମ ନବ, କିଏ ଆନନ୍ଦ ଦବ କିଏ ଆନନ୍ଦ ନବ, କାହାର ବିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, କିଏ ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି? ଆମେ କେବଳ ବସିକରି ଦେଖିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଲୀଳାରେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୋ ଖୁସିରେ ମୋ ଖୁସି, ତୋ ଆନନ୍ଦ ମୋ ଆନନ୍ଦ, ତୋ ଦିବ୍ୟତା ମୋ ଦିବ୍ୟତା, ସବୁ ଯାକ ଏପଟରେ ଅଛି, ଦୁଃଖରେ ବି ମୁଁ, ସୁଖରେ ବି ମୁଁ, ଜିନ୍ଦଗି କି ସାଥ ବି ଜିନ୍ଦଗି କି ବାତ ବି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା। ତାଙ୍କର କର୍ମରେ ପୁରୁଷର ଖୁସି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଖୁସି ହଉଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଖୁସି ହଉଛି। ଆପଣ ଶୋଇପଡୁଛନ୍ତି, ସେ ଦିନ ସାରା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଣିକି ଥୋଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଇଲେ, ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଆ ଆଣି ଦେଇଛି, ଏଇଆ ହେଇଥିବ, ସେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆଣିକି ଏଇଆ ଦେଇଛି, ତା ତୋର କଣ ବାହାରିବ? ଆଉ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସେ ଯାହା କରିବ ଭଲ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କଣ କରିବ, ମାନେ କଣ ହଉଛି ନା ମୋର ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ତାକୁ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଇବି ସେ ଆନନ୍ଦଟା ମୋର ନୁହେଁ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ସେ ତାକୁ କରିବ। ସିଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲେ ଲୀଳା ଚାଲିପାରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆନନ୍ଦରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆବୃତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। କଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କର କର୍ମରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଖୁସି, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆନନ୍ଦରେ ଆବୃତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ଇମୋସନାଲ ନାହିଁ, ଅତ୍ୟଧିକ ଡେଉଁନାହାନ୍ତି ରାତିରେ, ସବୁ ଯାକ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆବୃତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଉଭୟଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରେମର ଏକତ୍ୱ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମର ଏକତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କଣ ଜଣେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ଫରେନର ମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଥରେ ଥର ନୁହେଁ, ଆସିକରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ବହୁତ। କାରଣ ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠୁ ଥିଲି ତାକୁ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲି, ଅନେକ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ, ଆଶ୍ରମ ଏଠି ନଥିଲି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ଆସିକରି କମ୍ପ୍ଲେନ କରନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତମ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେ 2-4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ନା କଣ, ନା କଣ, କୋଉଠୁ ଆସିଛୁ, କେତେ ଦିନ ରହିବୁ, କଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ କଣ ଆଉ ପୃଥିବୀର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ? ଯୁଆଡକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଏଇଆ, କୋଉଠୁ ଆସିଲୁ, ନା କଣ, କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେତେ ଦିନ ରହିବୁ, ଏଇଆକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଏଇ 4-5ଟା କମନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଜିନିଷ ପଚାରୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଲୋକ ମତେ ଏମିତି ବସିଲା, ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ତାର କଣ ଆମେ ଆଶା କରିବା? ତମେ ହେଇଥିଲେ ଏକୁ ତ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ସେଇଆ ପଚାରୁଛୁ। ଆସୁଛ, ତମେ ରହୁଛ, ଏ କରୁଛ, ସେ କରୁଛ, ଆମେ ବି ସେଇଆ ପଚାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କଣ ପଚାରିଥାନ୍ତୁ? କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ହଁ କହୁନୁ। ନା ଇଏ ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଂସାର କରିଛନ୍ତି, କଞ୍ଜୁଗାଲ ଲାଇଫ, ସାଂସାରିକ ଜୀବନ, ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି 50 ବର୍ଷ, 60 ବର୍ଷ, 70 ବର୍ଷ, 100 ବର୍ଷ କେମିତି କଣ ଏତେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିଛି? ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଏମିତି ଦରକାର? ଇଂରାଜୀରେ କହୁଥାଏ, କଣ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର? ନା ସେଇ ତାରି ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଭାବୁଛନ୍ତି ତାରି ଉପରେ ଏଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସେମାନେ ନିଜକୁ ତାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। କିଏ ଜାଣେ କିଏ ପିଏଚଡି କରିବ, କିଏ ବହି ଲେଖିବ, କଣ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଆମେ ଧରି ନେଇଛୁ, ଘଣ୍ଟାଏ କାନ୍ଦିବୁ, ଘଣ୍ଟାଏ ହସିବୁ, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଖୁସି। କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ହସୁଛ କାହିଁକି? ଆଉ ହସିବନି, ହସିବା ପାଇଁ ତ ଜୀବନ। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं भी चलते रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलते रहे। ଝଗଡ଼ା କାହିଁକି ଲାଗୁଛ? ନା 2ଟା ପିତଳ ହାଣ୍ଡି ପାଖାପାଖି ରହିଛନ୍ତି, ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବେ ନା କଣ? ଏବେ ପଲ ପଲ ହସୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାରି ଭିତରେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ସଂସାର ହଉଛି କେହି କାହାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉନି, ଅବଶ୍ୟ ଆଜିକାଲି ଟିକେ ବଦଳି ଗଲାଣି। ତାରି ଭିତରେ ଅନ୍ତତଃ 50 ବର୍ଷ, 60 ବର୍ଷ, କି ଏମିତି ବି ହେଇଛି 80 ବର୍ଷ, 100 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ରହିକରି ସେଇ ସଂସାରରେ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ଦ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ କଣ ହବ? ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝୁଛନ୍ତି କଣ? ନେଚର evolves many principles of existence into forms. ବିବର୍ତ୍ତନ, ନେଚର evolves, ପ୍ରକୃତି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିବର୍ତ୍ତନ ନେଉଛନ୍ତି many principles of existence। ଜୀବନ ଧାରଣର ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଗୁଡାକ ଅଛି, ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଦଉଛନ୍ତି। ସବଟଲ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରସ୍, ଯୋଉ ରୂପ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ସୂକ୍ଷ୍ମ, କେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ।
ଫର ଦ ପର୍ପସ୍ ଅଫ୍ ୟର ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ। କାହିଁକି ତାକୁ ରୂପ ଦଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ, କାମରେ ଲାଗିବ ବୋଲି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କପଡ଼ାଟା ଆଣିକି ଦେଲି ନା, ହଁ ତାକୁ କାଟି ପକେଇଲୁ କାହିଁକି? ଛୋଟ କାହିଁକି କରିଦେଲୁ, ବଡ଼ କାହିଁକି କରିଦେଲୁ? ସେଇ କପଡ଼ା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ କଲୁ, ଆରେ ତାର ସାଇଜ ଯାହା, ତାର ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ତା ଅନୁସାରେ କାଟିଲି। ତୋର ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ତତେ କାଟିଲି, ତୋ ପାଇଁ କାଟିଦେଲି। ତୁ ପିନ୍ଧୁଛୁ ଚାହୁଁଛୁ ସର୍ଟସ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବୁ, ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ପିନ୍ଧିବ। ତେଣୁ ତୋର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ତୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତାର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ, ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ କାଟି ତିଆରି କରୁଛି। ତେଣୁ ବେଶୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର ନା, ତୋ ପାଇଁ ଯାହା ତାହା ମିଳିଯିବ। ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ହବ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ହଉଛି ଆଣିକିରି ଆଳୁ 2 କିଲୋ ଆଣିକିରି ଥୋଇଦେଲେ, ଆଳୁଟା କେମିତି ହବ, ତାକୁ କୋଉଠି ଲଗାଇବ, କେମିତି କ'ଣ ଯିବ, ସେଟା ପ୍ରକୃତି ଜାଣିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ କାଟିକି ସାଇଜ କରି ତାକୁ ସଜାସଜି କରି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ଯାଇ ଖାଉଛନ୍ତି। ମଝିରେ ଡୋଣ୍ଟ ଆସ୍କ ଏନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି। ଫର ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ, ଫର ଦ ପର୍ପସ୍ ଅଫ ଦ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ, ସେଇଥିପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ଦ ସୋଲ୍ ଟେକ୍ସ ଅଫ ଦ ପୋଜିସନ ଆଜ ଇଫ୍ ହି ୱେଆର ୱାନ୍ ଅଫ ଦିସ୍। ସୋଲ୍ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ଭାଗ ଦଉଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜଣେ, ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଭାଗିଦାର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ମାଲିକ। ସେ କଥା କିଏ ଜାଣିଛି? ଲୁଚିକି ରହୁଛି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖିବେ, ଆରେ ହେ ହିରୋ ଏଇଠି ବସିଥିଲା, ଆମେ ଖୋଜିକିରି ପାଉନଥିଲୁ। ନା ଦେବେ ଆପଣ, ହିରୋ ଏଇଠି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। ଆମରି ଭିତରେ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏଡେ ବିରାଟ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇକରି ସେ ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଲୀଳା। ଆମ ଚେତନା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। କେବଳ ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ନେଇକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଦ ସୋଲ୍ ଫଲୋଜ ନେଚର, ତାରି ପଛେ ପଛେ ଗୋଡେଇଛି, ତାରି ପଛେ ପଛେ ଗୋଡେଇଛି। ଆପଣ କହିବେ ଏଇ ରାଧା ରାଧା ହେଇକି ତାଙ୍କରି ପଛରେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ସେଇ ରାଧା ରାଧା ହେଇକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ମା ମା ହେଇକିରି ପ୍ରଭୁ ଚାଲିଗଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିକିରି କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଗଲେ। ସବୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଲୀଳା, ଲୀଳା। ଦ ସୋଲ୍ ଫଲୋଜ ନେଚର ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ମୁଭମେଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧିରେ ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରନ୍ତି। draws the essence of every experience in life, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତିକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ନିଅନ୍ତି। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦ ରସ, ଏ ଯୋଉ ରସ ଆଉ ରାସଲୀଳା ସବୁ ଯାକକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଅନୁଭୂତି ନେଉଛନ୍ତି। ଦ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ, ରାସକୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍। ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର ସବୁର ଯୋଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟସ୍, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ଯୋଉ ରାସ ମିଳୁଛି, ତାହା ଯୋଉ ଏସେନ୍ସ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆସୁଛି, ପ୍ରକୃତି ତାକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ହାତରୁ ଛାଡିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ସବରୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୋଉଠୁ କ'ଣ ଖାଉଛି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଅଇଁଠା କୋଳି, ଯାହାକୁ ସବରୀ ମିଠା କି ଖଟା ତାକୁ ଖାଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯୋଉ ପାଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଇଁଠା କୋଳି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହଉଛି? ଟିକେ ଟିକେ ଜୁସ୍ ଖସି ପଡୁଛି, ପ୍ରସାଦ। ଇଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଖସିବ ତାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଜାଉଁଜୁଳା କରିକି ବସିଥିବି। ଇଏ ଖସି ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସିଏ ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ। ଭଗବାନ ପାଉଛନ୍ତି ଅଇଁଠା କୋଳି, କିଏ ସବରୀ ଅଇଁଠା କରିଛି ତାକୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଆଡେ କ'ଣ କରୁଛି? ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଇଁଠା ଚାଲି ଆସୁଛି କ୍ଷେତ୍ରକୁ, ତାକୁ ଇଏ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବସିଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଟିକେ ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପ୍, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପଟା ପଡିବ, ତାକୁ ମୁଁ ଖାଇବି। କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିର ଲୀଳା କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବେ? ସେଗୁଡାକ ଯଦି ଥିଓରି ପଢିକରି ଆମେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା ଅଲଗା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୋଲ୍, ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୋଲ୍, ଆନନ୍ଦ, ଆତ୍ମାର ଆନନ୍ଦ, ଦ୍ୟାଟ୍ ସପୋର୍ଟସ୍ ଅଲ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଅନେକ ଥର ବୋଧେ କହିଥିବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମନେ ଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏ ହିଡେନ୍ ଆନନ୍ଦ ଇଜ୍ ଆଟ୍ ଦ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଲୁଚିକିରି ରହିଛି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକର ପଛରେ। ହିଡେନ୍ ଆନନ୍ଦ ଲୁଚିକି ରହିଛି ଆଟ୍ ଦ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ହିଡେନ୍ ଆନନ୍ଦ ଇଜ୍ ଆଟ୍ ଦ ରୁଟ୍ ଅଫ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ସେଇ ଆନନ୍ଦରୁ ଏ ପୃଥିବୀ ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ। ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଆମେ କହୁଛୁ, ଆମେ ତ ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ, ଖୁସିବାସି ହଉଛି, ଆଜି ଭୋଜିଭାତ ହଉଛି, ନାଚୁଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି ବାହାଘର ହଉଛି, ଆଜି ବାହାଘର ଅଛି, ବାଟ ସାରା ଆସୁଛି, ଦେଖୁଛି, ଚାଲିଛି, ବାଟ ସାରା ନାଚୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଏଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ରାସ୍ତା ସାରା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଆନନ୍ଦର ରସକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମଗ୍ନ ଆନନ୍ଦ, ତାକୁ ଆମେ ଖୋଜିକିରି ପାଇପାରୁନୁ, ଜାଣିପାରୁନୁ। It is this delight of the soul that supports all existence. It is the origin, maintenance and the change. Origin, maintenance and the change. ସୃଷ୍ଟି, ପାଳନ, ଧ୍ୱଂସ, ସେଠି ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ସେଇଆକୁ ଯେମିତି ମା ପ୍ରକୃତି ଯାତ୍ରା କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଏ ସବୁ ଯାକ ଯେମିତି ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଡିଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ସୋଲ୍,
जे कि सपोर्ट करूची ऑल एक्जिस्टेंस प्रत्येक स्तर एक्जिस्टेंस जो धारण को जीवन धारण गति प्रति ताकू कौन करूची ना सपोर्ट करूची केमिति कौन सपोर्ट करूची ओरिजिन सृष्टि आरंभ रो मेंटेनेंस ब्रह्म विष्णुकर पालन जो होची मेंटेनेंस आ कौन होची ना चेंज जो परिवर्तन हो सब गुड़ाक पछरे किए अच्छी ना से जो डिलाइट ऑफ द सोल एक्जिस्टेंस को सपोर्ट करूची सेही होची ओरिजिन सेही होची मेंटेनेंस सेही होची चेंज आमे जेतबेले देखू जानू देखू जानू एवं तारि भितर जेतबेले आमे रही जाऊ आमे खुशी हो आपण मानकर मेसेज मध्य पठेइछन्ति मु ताको पढ़ी पारुछि देखि पारुछि जे अंतत एति कि भाग्यवान आमे गोटे समय थिला मु आरंभ जेतबेले ऑनलाइन आरंभ करिथिलु केवल मृत्यु उपर शताधिक एपिसोड आमे करि सारिथिलु किंतु तापर देह खराब होला पड़ी गलु आ ताको बंद कर दिया गला अनेक दिन पर से ऑटोमेटिकली आमे किछि चिंता करि नथिलु ऑटोमेटिकली से चलीला एवं आज भली दिन में आम 200 एपिसोड कर मोर किसी बहादुरी ना आपण मैंने जदि आपण मैंने नथिले भी एटा संभव हो न आज जमी बसिक पहुंचीचु आउ गोटे दिन आसिक पहुंचब जो दिन आम खुशी होकर एक संगे एक स्वर आम एंजॉय करुवा एवं से कहूबा जे आज 300 एपिसोड हो गला जहा हो समय तार जो इशारा आम से इशारा को लेकिन आमको जीवाक पड़ो तथापि मु आज आपण मानक एवं आमर विमुग्ध जो माने सब यूट्यूबर जो माने शुणुचंती से हृदय गभीरतम प्रदेश मु से कृतज्ञता जनाऊँगी धन्यवाद जनाऊँगी प्रणाम करुच्ची धन्यवाद एवं आगामी काली प्रस्तुत हवा वंदे मातरम धन्यवाद।